نختم لكم سعاد أميدو. مرحبا سعاد أميدو، مرحبا بك. صباح Ça va. Salam alaikum, vous êtes en forme hein? Bah toujours, Vous êtes vitaminé hein? J'entends l'émission depuis tout à l'heure. Rien والو. خديتي فيتامين. Alors elle عاودت لي لميا كانت في فورماسيون في فرنسا وتلاقات مع السيد تماك اش قال لك؟ واحد الفورماتور قال لي مو شحال ديال كيسان القهوه كياخذ في الصباح ما كنشربش قهوه انا ما كاع. كنشربش ما قهوه كتشربوش قهوه. كنشرب قهوه اتاي دكات شي اللي كاين. ولكن اش كاين فيه؟ كاين فيه النعناع. هو صراحه ما كنصوبوش، ما عرفتش شنو فيه. واقيلا تكون فيه شي حاجه ما اخباريش. خاصنا نقلبوا هذه القضيه. ميرسي سعاد. Tu vois سعاد tu me donnes une astuce. J'aille chercher ce qui se passe sur le thé. C'est vrai que je suis très accro. Par contre كنجي صباح كنجي عليا خارجين كنجي بحال عندك يكون معجون. معجون اسنان. مهم حكا الاسنان مهم. مرحبا سعاد. ton nom de famille c'est Amidou. C'est pas notre vrai nom de famille. C'est pas le vrai nom de famille. Hamidou, c'est le nom d'emprunt de papa. Kan Moumtil. Donc il a trouvé quand il était jeune, très vite au Maroc, quand il a commencé à faire du théâtre, Smitou Hamidou, parce que c'était son petit nom pour ses copains. Voilà, c'est ça. Hamed, Hamidou. Hamidou, voilà, Hamidou. Machia Hamidou. Hamidou jette Mbad quand il est devenu acteur en France. Voilà. Il s'est appelé Hamidou, sans H. Hamidou sans H, voilà. Sans H, c'était donc son pseudo. سميتو الله يرحمه محمد بن مسعود. محمد بن مسعود سميتو هي هادي. الوغ السيمانه كاين في السيتيام ارت في الرباط كاين نوماج اللي دار على قبله، ياك داكشي علاش انت معنا اليوم الصباح. كاين نوماج لافلام ديالو غير دوزو. البارح شنو وقع البارح؟ شنو كان البارح في السيتيام ارت؟ البارح كان واحد الفيلم امريكان سميتو The Sorcerer. En français, c'est Le Convoi de la Peur. Et c'est un film de William Friedkin. Ok. T'as remarqué, Souad, qu'à chaque fois qu'il y a un film américain, le nom américain, c'est un mot, et le nom français, c'est cinq. T'as remarqué ça? Surtout de l'ancien... Le film, il s'appelle en américain The Wolver, et en français, le loup qui est parti l'autre jour et qui a croisé la belette. L'ancien temps, parce que maintenant ils ont compris en France, ils font des titres très courts maintenant. Ouais, c'est ça. Mais avant, c'est vrai, les titres français étaient super longs. غادي نهضروا على الفيلم هذا اللي داز البارح حيت بارك الله يرحمه مثل فيه. اي غادي نهضروا نشرح لكم وغادي نعاود لكم تعاودي لنا حتى انت تعطينا التفاصيل ديال كيفاش بارك الله يرحمه كيفاش حميدو مشى مثل في الميريكان اللي هي قصه واعره كيفاش مثل في الميريكان وخصوصا في هذا الفيلم هذا اللي شفت لي زيكستري ديالو هنايا عجيب. غادي تفهموا واحد القضيه واعره تفهموها. داكشي انت شكرا اللي جيتي تصبح سعاد حيت اون روند اوماج حنايا باباك اللي كان انا عزيز عليا فهمتي. انا عمري ما تلاقيت معاه عمري ما كنشوف تلفازه غزال زوين فهمتي. وكنت كنفتخر لانه مغربي اللي ولد البلاد اللي مشى فرنسا مثل فرنسا يمثل في الميريكان. وهو تزاد في 1954 ياك في الرباط في زنقه القبه في المدينه القبه في المدينه القديمه ياك 17 عام. حميدو مشى لفرنسا ب 200 درهم. دابا هادشي معاودوا لك هو ياك اييه مشى ب 200 درهم 200 درهم دون لا بوش. قالت له با سير واخا الله يهنيك. هو بدا المسرح هنا بابا هو كيبغي يمشي دونك مشى رجع معروف. مشى تماك ب 200 درهم ديريكت مشى لواحد عنده واحد لونكل ولا ما عرف شكون دمع لا مشى هو بوحدو في لو باتو. مشى بعدو في الباطو لو باتو مع avec les immigrés. مشى معاهم avec les migrants. Tu sais ça s'est passé en même temps que le rapatriement des Français du Maroc, tout ça. Tu vois, ça a été mélangé en fait au bateau de migrants et des pieds noirs qui rentraient, tout ça. Tout ça, c'est un petit peu dans la même période. Donc, il faut مشى معاهم هو. Il est parti, je pense, en 57. Quelque chose comme ça. مشى معاهم وصل لفرنسا. الوالد اللي وجدك كان باغي يمشي ما كانش باغي يمشي. كان باغي يخلي ولده يمشي ولا لا؟ كان باغي ولا ما كانش باغي؟ الحاج؟ نو ما كيبغي. ما كانش باغي. لا هو كان كيبكي. هو شحال له هي تلف في فرنسا. صايد يتلف تماك ما بقاش يرجع كاع. لا واخا مشى تماك وصل لفرنسا. تزوج مع الام ديالك اللي هي ميغال. دابور ils m'ont fabriqué وعاد تزوج. انا الاولى وعاد تزوج. دوك ولدوك انت تولدتي ديك الساعه ولا كانت ماماك حامله بك؟ كانت حامله بك ولا لا كانت حامله بزاف
كاع. كانت حمله بزاف. وي دونك صافي قالت لي ساي قالت لي اوبليجي ضروري نتزوجها. ما كاينش. C'est pas, il avait pas le choix. Il avait pas le choix. شافها دار le bébé direct. Premier jour. Bébé هو انت. انا من le premier jour de la rencontre. Ouais, tu vois, pas le choix. Rapide. بحالي انا. هو وصل فرنسا سخون. C'est pour ça que الحاج كان عارف هادشي. كيعرف حميدو مزيان. علاش الحاج ما بغاش يمشي لفرنسا. داكشي علاش. الله يرحمه. كان هو قبل ما يمشي كان كيدير الراديو في المغرب. هو كان كيدير الراديو ومسرح. والمسرح هنايا. مشى تما بدا كيمثل مباشره ولا خدم شي خدمه اخرين ولا شنو عاود لك هو فاش مشى لفرنسا؟ لا ما دارش الخدمه اخرى. شافوا لواحد المدرسه سميتها لا رو بلانش. داز ليكزامان باش يدخل في لا رو بلانش. اكزامان دو تhéâtre. Ils l'ont pris tout de suite. Obligé parce qu'il était génial. وعاد عامين مشى في لواحد la plus grande école de France, mais le Conservatoire national d'art dramatique. Et il a réussi tout de suite. Et il est sorti 3 ans après avec un premier prix. Très bien. Mais on ne pouvait pas donner de premier prix aux étrangers. Donc ils lui ont donné un accessite, parce que sinon le premier prix, il aurait pu aller à la Comédie Française. À cette époque-là, les acteurs étrangers ne pouvaient pas rentrer à la Comédie Française. Maintenant, ça a changé. Ok. Et donc حميدو بن مسعود donc بدات تماك حياته بدا الباركور ديالو مثل بزاف الافلام مثل شحال الافلام مثل بزاف شحال دار بعدا 70 ولا شي 77 توتال حسبنا ليه التوتال ما بين افلام فرنسيه افلام امريكانيه افلام المغربيه وصلنا تقريبا 84 فيلم يمثل وفيلم ايطاليا اوسي جو يمثلوا تبارك الله عليه يمثلوا يمثل افلام. هو كان انت كان عندك علاقه كبيره معاه انت عندك علاقه قريبه معاه très proche de lui. Oui. On avait une grande complicité. Mais on s'est beaucoup engueulé aussi, hein, je te rassure. C'est vrai? Ah oui. C'est normal. C'est normal. Quand la relation est proche. Oui, non, mais un père marocain avec sa fille, il ne peut pas être cool tout le temps, quoi. Tu vois, quand il la voit se transformer en femme. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile pour les pères. Mais par contre, comme on avait le même métier et la même exigence. On a eu des très très belles discussions, des beaux moments. Oh là là, هو كيبغي يضحك بزاف. كتبينه فيه نشوطي. Ah oui, très très drôle. Très très drôle. Surtout quand il était un peu plus jeune, qu'il était en pleine forme et tout. كنموتو بالضحك. Donc ça nous a beaucoup rapprochés. On avait le même humour. Toi, tu es comédienne. Ah oui, je suis comédienne. Tu as choisi ça parce que tu as vu ton père faire ça, ou par passion, ou les deux? Je crois que je n'avais pas le choix. C'est vrai, hein? Tu sais, bon, il y a mon père, il y a du côté français, tu sais, ma mère est française. Du côté français, j'ai une tante qui est comédienne et chorégraphe. J'ai un cousin germain qui est danseur. J'ai un oncle qui est comédien. Moi, je suis née dans ce... J'ai baigné là-dedans. Je voulais faire autre chose. Mais arrivé à 13-14 ans, j'étais en crise, je ne savais pas pourquoi, une crise d'ado très violente. Et c'est un professeur de français qui m'a vu et qui a dit à ma mère, il faut qu'elle fasse du théâtre. Il ne faut pas l'en empêcher. Elle va devenir dingue. J'ai fait du théâtre, du jour au lendemain, ma vie a changé. C'est vrai? J'avais 14 ans, j'ai commencé à faire du théâtre. Je suis rentré dans une troupe, je suis parti en tournée, j'ai monté des spectacles, j'ai passé des castings. Ça a marché et moi, j'ai changé. Très bien. Je suis devenu cool. Très très bien. J'ai l'impression, عمري ما تلاقيت مع حميدو الله يرحمه، عمري ما تلاقيت معاه، عمري ما جلست معاه، ما هضرت معاه، مي واقيلا بان ليا الكاركتير ديالو فيك انت، يعني الكاركتير ديالك هو الكاركتير ديالو. واخا هذه عجباتك هذه؟ هذه كل واحد كتقول لي الكاركتير ديالك بحال الكاركتير ديال باك كيعجبو الحال، يقول وي سي فري سي فري c'est vrai mais j'ai l'impression c'est l'héritage. C'est l'héritage, c'est ça. Le caractère, le côté très fun, le côté ضحك, le côté نشاط, le côté واخا ولكن fun ولكن très sérieux. Oui. عندك لا تصدعني ولا تقلقني. لا عندك تقلقني، عندك تبرصني. ما تقلقنيش.
عندك هو كان الله يرحمه حميدو كان سبورتيف بزاف. وي. شنو من الرياضه كان كيدير؟ الكاراتيه، لو جودو ولا لا كورس ا بيي وبزاف د الحاجات. وكان كيتحرك بزاف. سانتور نوار 3e dan de judo, ceinture noire 3e dan de karaté. Ouais. Il a fait beaucoup de trucs. اوكي. انت عندك خوتاتك؟ اييه كاين نجمه. عاد دازت 18 اي فوالا. واخا. اي الوغ هو حميدو شتو نتوما افلام فرنساويه ولا امريكانيه ولا فين؟ انا شفتو في الوالد انا كان عزيز عليه لي فيلم ديال كلود لولوش رياليزاتور فرونسي. وكان عنده دي فيلم بون جو سوفيان با دي نو اللي شفتو في بزاف ديال الافلام ديال لولوش. شفتو في واحد الفيلم عزيز عليا بزاف رونين. المهم حنا اون فرونسي نقولوا رونين. Un film de course-poursuite, de voiture, voilà, ça m'a fait plaisir de le voir dans ce film. C'est vrai. هو مثل في امريكان. علاش مشى امريكان هو حميد واحد الوقيته؟ علاش مشى كي حماق على السينما امريكان. دونك مشى امريكان. دونك سيتي لو ريف دو سا في. كيفاش مشى؟ كيفاش مشى؟ بالطياره. لا سبا واش مشى غير على الله. الطياره نزلت تما قال لهم السلام عليكم انا راه كنمثل ولا تلاقى مع شي برودكتور ولا كيفاش؟ حيت هو ما كانش كيهضر لونجلي. Donc, ok, il a été embauché dans un film. Ouais. C'est The Sorcerer, the movie, le film اللي شفنا البارح. Très bien. Donc, il a fait le casting. Il a demandé, son agent lui a dit, tu parles anglais? Il a dit, oui, bien sûr. Et lui, il ne parlait pas un mot d'anglais. Pas un mot. Ouais, Lou. Il a pris des cours tous les jours pendant 6 mois. Il a réussi le casting. Il est parti vivre là-bas. Il s'est installé. À New York. Il a vécu pendant 10 ans. Non, à Los Angeles. 10 ans. Il a vécu, il a fait 5 ou 6 films assez importants avec des très grands réalisateurs. Et il est revenu dans les années 80, qu'est-ce que je t'ai dit, 98, 97, pour travailler en France. Il a fait de la télévision. Mais il a fait moins de cinéma après. Okay. Et après, il s'est installé au Maroc en 2008. 8, voilà, c'est ça. Mais le film, alors, le premier film qui a été projeté hier, اللي داز البارح في 7 art, اللي هو c'était le premier film américain اللي هو ما كانش كيضرب بالامريكانيه. ما عندوش دونك ما قال والو في الفيلم. ما كيهضرش بزاف. ما قال والو فهمتي. كاينش شويه كلمات ما كيهضرش بزاف. سي نورمال هاد القضيه. الفيلم امريكاني وانت ما كتهضرش بزاف بالامريكانيه. Mais il joue très bien. Très bien. Les gros plans, oui. Tu as vu le regard. كيهضر بعينيه. واحد لاصين غادي نديرها لكم في لا فيديو. واحد الوقيته غيبغي يقتل واحد بالموس، فهمتي غيمشي عنده بالموس، ما كيقول والو. وكتشوف هو كيعرف دير داكشي ديال لي باغار. Il avait le comportement très fort, oui. Très fort. Donc عاش 10 سنين في الميريكان، من بعد رجع المغرب، تأثر في 2008. علاش رجع المغرب من بعد؟ سعاد؟ علاش رجع للمغرب؟ علاش رجع؟ مشاكل. كيبغي يرجع للمغرب باش يكون شويه مع العائله. العائله. حيت توحشت المغرب؟ اي. كان كيهضر لك هو ديما على المغرب؟ كان كيعاود لك على المغرب؟ كان كيعاود لك يتراكونتي دي شوز. Il parlait du Maroc beaucoup. شويه عليك ملي كتزرب. ما كنزربش. Il parlait beaucoup du Maroc. Oui, il parlait beaucoup du Maroc, il aimait son pays, il aimait son quartier, et puis sur la fin de sa vie, tu sais, bon, papa, en 2008, il était malade, il avait besoin de se reposer, et donc il est parti vivre là-bas, se rapprocher de sa famille. Voilà, il est revenu s'installer ici, تزوج مرة ثانية في المغرب, et هو voilà, انتي سي نورمال اي واحد والدينا ما كنبغيوش نشوفهم مرض, حيت هو المرض جا شويه صعيب في الاخر ياك. J'ai صعيب. C'était difficile la maladie qu'il a eu. Oui. C'est très difficile. C'est ça qu'il pouvait pas trop bouger comme avant, parce que c'est quelqu'un qui bougeait beaucoup. C'est quelqu'un qui tu m'as la boîte qui تخرجوا. Oui. مشينا لا boîte, مشينا نشطحوا كيجري ديما. وكتشوفوا في الفيلم. Je suis étonnée quand je le vois jeune. كتشوفوا ديما كيجري. كيمشي دريا كيطلع الدروج دريا كيصوت يكور. كانوا vraiment صحيح بزاف. Mais bon, il a eu une maladie très invalidante. والله يرحمه الله يوسع عليه في هذا النهار هذا. Moi je suis très content de faire ta connaissance, Souad. Toi tu prépares un spectacle que tu prépares pour bientôt avec Malek. Le chanteur compositeur Malek. C'est ça, français. Vous allez jouer au Maroc après? J'espère bien, je suis en train d'essayer de mettre en place la tournée là. C'est très bien. J'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai des spectacle de quoi? Théâtre, musique. Super.
avec غادي نهضروا عرفتي مالك حتى هو نص فرنساوي ونص مغربي كتعرف دونك اون ا لو ميم ميلونج هو ساكن هنا في المغرب انا ساكنه في فرنسا مي اون ا لو ميم ميلونج et les mêmes quasiment les mêmes origines on est né à la même date en juillet 59 c'est vrai et quand on s'est rencontrés on s'est dit mais on est jumeaux lui musique et moi théâtre c'est ça tu vois. Et donc, je l'ai embauché parce que j'avais déjà écrit le concept de mon spectacle, j'avais déjà le texte et tout ça. Et quand j'ai entendu... Tu veux savoir comment je l'ai rencontré, Malek ? Dis-moi. Ça t'intéresse ? Tu as 2 minutes ? Oui. J'étais invitée à une fête à l'ambassade du Maroc en France. Ok. Et j'y suis souvent invitée, donc j'y arrive. Et j'entends du Georges Brassens. Je me dis, c'est bizarre. Les Marocains, à une fête de l'ambassade, ils invitent un Français qui chante du Georges Brassens. C'est bizarre. Ouais. Et je vais boire un petit verre et tout ça, je discute avec des gens. Et quelques minutes après, j'entends une chanson en arabe magnifique. Je me tourne et je vois ce mec. Je me dis, mais c'est quoi ce type ? Il est français, il est marocain, il est... parce que Malek, tu sais pas. Et avec Malek, tu sais pas. Et j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est pas croyable. Et j'ai devant moi, musicalement, mon spectacle. Donc je suis allée le voir, je lui ai demandé l'autorisation de lui envoyer le dossier que tu as sous les yeux et il a trouvé ça super et maintenant on travaille ensemble. Voilà. الله يكبر خير. شنو تقولوا لسعاد أميدو على با حميدو الله يرحمه أنيس. Quand on parle de Hamidou, c'est la même période que Ginif Bali, Skirej, Hamidou, c'est des gens de la génération d'or du cinéma marocain. هما اللي je pense كانوا السبب في ان بزاف ديال لي زاكتور دابا كيحلموا انهم يمثلوا مع لي فرنسي ولا كيمثلوا مع لي امريكان باسكو il a concrétisé هذا لو ريف هذا et c'est grâce à lui que le niveau ديال بحال ديال التمثيل marocain on se dit un maghrébin un marocain a pu s'imposer en France comme ça et aux États-Unis c'est pas donné. Mon grand-père et ma grand-mère ils étaient donc des immigrés en Belgique كانوا كيتفرجوا بزاف les films ديال ديك la période surtout Hamidou عنده واحد le film كان فيه en famille en France il essaye de s'intégrer et tout et mon grand-père aimait beaucoup هذاك le film et on le regardait en famille les problèmes familiaux مع ولادو l'intégration le racisme et tout et il abordait énormément les sujets et tu le ressentais beaucoup de gens s'identifiaient في هذوك الافلام ديالو d'où l'amour ديال المغاربه envers Hamidou Lalla Houbé aussi dans la comédie et tout donc il touchait beaucoup de domaines. Hamidou c'est une bonne référence. J'espère que زعما نبداو كنقراو عليه في les écoles d'art dramatique. Je pense que ça doit se faire parce que c'est pas logique que ça se fasse pas et c'est une grande référence. Donc Allah yarhamou et on est très fiers d'avoir Hamidou comme marocain acteur qui fait partie d'une belle génération d'acteurs. Shukran Nico. Merci. Ce genre de choses t'as entendu plusieurs fois non? Moi j'imagine. Oui, mais ça fait toujours plus du bien d'entendre, ça fait plaisir, il y a pas de limite. C'est ça hein. C'est gentil. Ouais, Lamia. اللي غنقول على المرحوم حميدو هو كيفكرني بلا جينيراسيون ديال عمر الشريف وحتى في هذاك لو كوتي انترناسيونال لان عمر الشريف حتى هو كان مشى مثل في الافلام الامريكانيه وافلام ايطاليه كنتفكر باقي شي انترفيو ديالو شفتها واول مره كنشوفو كيفاش كان كيهضر بقيت مبهوره بهذاك البيرسوناج ديالو وجاني من داك لو ستيل ديال الجنتلمان اللي كتبغي كل البنات كيبقاو يتسناو شي واحد حتى هو يتلاقاو بيه يكون فحالو بداك لو ستيل ديالو بدوك لي بوت وداك كان عنده واحد ستيل زوين كان عنده واحد لو شارم سينو ما كنعقلش زعما على راسي شفت شي نهار شي افلام ديالو ولكن عارفه بلي هو ريفيرونس في السينما المغربيه وريفيرونس بحال جينيراسيون ديال سعيد الترماوي اللي تا هو واصل للعالميه دابا دونك انا كيجيني سعيد الترماوي هو بحال غادي في نفس المسار ديال المرحوم حميدو. هذه مناسبه باش نعترفوا بالناس اللي خلاو البصمه ديالهم في التاريخ ديال السينما ديالنا وفوالا الله يرحمه وكنتمنى لك بون شونس في لا تورني ديالك. شكرا. حاتم كي قلت القبائله انا عندي دي زيماج ديالو بزاف حيت الوالد سي ان باسيوني دو سينما وكان عنده واحد لو ريترو بروجيكتور تيطلقنا الافلام في الدار في الحيط وعزيز عليا انا حميدو سون زيتر زعما شي واحد اللي شاف الافلام ديالو كاملين واني حيت يا اون غروند ريسومبلونس مع الوالد ديالي فيزيكمون بعدا سي لا ميم شوز دونك جو بونس داكشي باش كان عزيز على الوالد ديالي بزاف. انا سكو جو روتيان سي دو لا بريستونس سي دو لا كلاس سي دو كاريزم. حنا هنا اون با فير لي كومباريزون هادي واني مثلا في لو فيلم رونين اللي فيه روبرت دو نيرو وداكشي
واخا لاباريسيون ديالو ماشي بحال روبرت دونيرو يعني في الوقت ولكن يكريف ليكرون فهمتي ملي تشوفو tu vois pas la différence tu vois pas la différence مع داك الناس كي قلتي ça serait bien يكونوا عندنا ما نعرف دي سال salle de cinéma بسميتو ولا مسارح مثلا دي بيوبيك دي دوكيومونتير دي ليفر حنا ناقصين هذا الشيء في الموسيقى ستادير دي تروك كي ارشيف باش تبقى عندنا ليستوار باش الناس اللي ما تيعرفوش يعرفوا دونك سي اون تري بون انيشياتيف لو فيت دو لو روندر hommage. Très content de vous avoir rencontré ce matin. À travers vous. Donc voilà, au bon courage pour le projet avec Mel, qui est un artiste formidable. Oui, et je le salue parce qu'il nous écoute. Oui, salam alek. Salam alek. Salam alek. C'est une très bonne initiative, c'était marre cette semaine, une semaine hommage à. Je connais l'initiateur de l'idée. C'est Abdelkarim Benani et Mohamed Tazi, le metteur en scène, qui a l'initiative de ça. Et qui a donc ramassé les films, qui est allé les chercher partout. Ils se sont donné beaucoup de mal pour aller chercher les films. Bravo, اليوم كاينه بروجيكسيون غدا كاينه بروجيكسيون ياك حتى امتى حتى الجمعه حتى الجمعه في 6 كل نهار في 6 حتى من 6 حتى للسعود مزيان كاين افلام ديال حميدو كاين افلام كبير والافلام كثير تري بيان غادي ندير لك ان كيسيونير بابا سعاد دوك نسولك على avec la mémoire que j'ai ça va donner oui ça va le faire t'inquiète pas avec papa Hamidou Allah yarhamou il te manque papa Souad ah oui beaucoup tu penses à lui tous les jours ah oui c'est vrai ah oui tous les jours je te le jure et tous les jours je l'embrasse tous les jours je lui envoie beaucoup d'amour parce que je pense que les gens qui sont morts sont près de nous. Quelquefois, ils ont beaucoup souffert dans leur vie. Et je lui envoie tout ce que je peux pour que ça se passe bien. Ouais. Il s'énervait, papa? Il s'énervait? Ouais. Oui. Ah ouais? Ah oui. Qu'est-ce qui l'énervait le plus, papa? Tout. Tout ce qui n'était pas dans son fonctionnement, tout ce qui... Il n'aimait pas beaucoup l'opposition. Cependant, il y avait quelque chose qu'il aimait bien chez moi, c'est que je lui tenais tête. Okay. Mais j'étais pas arrogante ou j'étais pas. Mais je le regardais droit dans les yeux, je lui disais je ne suis pas d'accord avec toi, papa. Ah bon, tu n'es pas d'accord. Agis, glisse. Yalla, agis, ndoué mac. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Comme ça. On a ça se passait bien. Quand je lui tenais tête, ça se passait bien. Si j'essayais de slate, ça se passait pas bien. La citation de papa Hamidou. Une phrase, une citation, de toujours avoir le respect. Ouais. Le respect du public, le respect du travail, ouais. Et le respect de soi-même. Très bien. Donc respect. Respect. Public, travail et soi-même. Ah oui. Très bien. Le conseil que tu n'oublieras jamais de papa Hamidou. Un jour, je lui ai dit, papa, je fais de la mise en scène. Ou le cigare. La mise en scène? Je suis une mise en scène. C'est encourageant. C'est de l'encouragement marocain. C'est comme ça. Donc je lui dis oui, je fais un peu de mise en scène théâtre et puis là je vais bientôt faire mon premier court-métrage. Tu regardes les gens qui jouent. Oui, je les regarde, je les dirige, je fais le travail quoi. Bien. Ma fille, n'oublie jamais que tu es une interprète. De toute façon, ça va te revenir en pleine figure. Et il a rallumé la télévision, il a remis le cigare dans sa bouche au scat. Donc il n'était pas d'accord? Il n'était pas d'accord sur le principe que je laisse tomber la comédie. Ouais. Il aimait bien que je sois multi-casquette, que je fasse des choses, que je travaille toujours. Mais sans laisser tomber la comédie. Mais ne jamais laisser tomber la comédie et que de toute façon, la comédie ne me laissera pas tomber. Et la preuve, elle est là devant toi avec ce dossier de spectacle. Ouais. Parce que c'est un retour, vraiment. D'abord, un retour aux sources, puisque ça parle de mes origines. Ouais. Mais un retour aussi au théâtre. Ouais. C'est ma vie, en fait. Ouais, c'est ça. Et oui. Et c'est lui qui avait raison. Et sur le moment, j'ai râlé, mais en fait, c'est lui qui avait raison. Donc il le savait.
Oui. شتي كلام الوالدين. Oui. هو هذا. Souad, j'étais très content de faire. Je vais pas te vous voyer. Non, parce que lui, ça sert à rien. Quoi, vous et tout ça. C'est hypocrite. Là, pas du tout. حتى ما تسوش زعما مرا كبيره زعما. Non, pas du tout, parce qu'on se connaît pas encore, ça fait. لا مرا كبيره معلوم مرا كبيره. معلوم. كبر منه انت Oui, sûrement. ça باقي صغير. ماشي بزاف, mais ça va. Oui, quand même. Et donc Hamidou Allah yarhamou, il t'a eu très jeune. Ouais. Voilà, donc vous avez pu grandir ensemble, c'est génial ça. On a grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble. Oui. C'est magnifique. Et toi, tu as des enfants aussi? Oui. Tu as combien d'enfants? 5. Tabarakallah. Mais c'est pas moi qui les ai faits. Shkoun? Et en fait, j'ai un fils. Oui. Mais il s'est marié. Et il m'a fait 3 petits-enfants. Et maintenant, tout le monde est avec moi. ماشي في الدار ولكن قدام الدار. Donc كنتهلا فيهم. Tu vois, je donc ton fils et les 3 enfants et sa femme. Taya fait partie des enfants. Elle fait partie des enfants. Très bien. Elle a perdu ses parents, donc c'est moi la maman. Voilà. Merci beaucoup Souad. Bon courage pour la semaine hommage. الناس اللي كاينين في الرباط اللي بتشوف 6 العشيه كلنا في 7 مارس نشوفوا ان فيلم de Hamidou, c'est magnifique. مرحبا بكم. مرحبا بالجميع. سيروا شوفوا معلوم. سيروا شوفوا. شكرا لك بزاف سعاد. انا تما كل نهار. C'est moi qui présente les films, c'est moi qui présente des anecdotes. Ce soir, c'est quel film? Je raconte des anecdotes de tournage. Je crois ce soir un film marocain. Lequel? Lala Houbi? Peut-être. واقيلا. سيروا شوفوا الافلام واعرين بزاف. شكرا لك.